Ntango ina yani kuzabaka ve que à papa va kufuaka le même jour. Et pour elle se disait que babaka baou bakunata baou pe yandi komba basaka yandi nkai. Pour elle se disait que ba aussi bakubasisaka baou bakunataka baou pe na bisika ya bazopito samna kuswani bao. Kuzonza na katikati na beto. Kutala mambo ya nzambi ina. Ni mambo ina mekuza kuvumbula munu. Mambo ina mekuza kuvumbula munu. Beno na ntango benike kuoneka na kusambila. Ya ntete. Beno kusala kiminu. Beno kusala krante na tata nzambi. Beno kuvanda na zola. Beno kuvanda na zola. Samti nzambi. Munu na kinsuni. Muku talaka tini babantu ina kuza kuvumbu. Fana kubokela munu. Vani kusosa deka kuza kuajute na kuza kumanisa beto. Muku talaka tini bau. Vani kugide munu. Na kuna kutula muna imanima iti ina. Me ya vandaka ni tata nzambi. Ya vandaka tata nzambi. Beto meku Dieu rêver. Le même jour. Beto meku yobisa mama. Grand fermé kunata andi na l'hôpital ya Guenin. Kuma na l'hôpital ya Guenin kuna. Médecin me kutala kaka. Façon mama vandaka ba cicatrice ina. Yan me kutala. Puisque le ba kunata andi ba puta ku sécher que déjà. Médecin me ku demander na grand frère. Wapi traitement ba vani kusala yandi. Wapi traitement ba vani kusala yandi. Grand frère me kuzonza ti. Na kati na broso wapi traitement mole na kuzwa. Na kusala yandi. Wapi ina mole na kuzwa. Na kusala na yandi. Bref, il a grand frère pour vivre, mama. Mais il a grand frère venir que ça na mama, il a venir qui salou ya quinto. Mais il était obligé. Il était obligé de le faire. Médecin ya gagné me kusala yandi. Passer yandi na scanner na kutala. Si na ituke bousiller. Mais yann me kubasi sa mama, me kumanisa examen. Yann me kuzonza na confrère. Ni na bakaya mutindu yai que je me dis. Parce que beto la science, c'est difficile. Que na kundima. Que Dieu est vivant. Que nzambi que cela kaba miracle. Mais yai mke kubokila yao que Dieu est vivant. Et Dieu me kusala miracle. Parce que mutini mukena kutala ba cicatrice ituke ya kukota. Kwa kume kukotaka na ba cicatrice. Je me dis wapi mutini doit me vivre pendant 1 mois na kati na bourse na ba puta yenene ya wapi mutindu. C'est là que je me dis que Dieu existe, que Dieu était là. Yakene samu na kuzonza na beto na beno ke tata nzambi me kuzonza na kati na mambu yae. Que tu as de l'importance à mes yeux. Tu as de l'importance à mes yeux. Je donnerai les hommes et les peuples en échange à ta vie. Je donnerai les hommes et les peuples en échange à ta vie. Samuyan bokila kange. Samuyan bokila kange. Atangi kutambula na kati na tia ba flamme ne ke kusalange passive. Ata ngeke kutraverser la kati na nzadi ya nene. Nzadi na ke kudiamisa ngeve.
atangi kutraverse maza, atangi kutambula na kati na maza, yandi moti nzambi kuvanda kintuadi nange. Parce qu'il y a quel Nzambi, il y a quel fumo, il y a Israël, le Saint Dieu. Wapi inangeke sosa, kuzaba. Wapi inangeke sosa, wapi muntu inangeke sosa. Yani kusa kuzonzi lange, que Dieu, le Dieu que tu pries est vivant, que le Dieu que tu pries est toujours présent dans ta vie. Nani ngeke sosa yani kusa kuzonzi lange. Tata ya munu. Ya toto yake kubika na kwandi, ya toto yake na kuluta. Mesimba kaka Yesu yange, tula kiminu na Yesu yange. Ne te dis pas que tout ce que, puisque l'antango ya, ba ina kutalange, ba ke kuseka, ba ina ke kutalange, tibau ya, kina kulutisa antango ya pamba, parce que Dieu n'existe plus. Na ton ya beto ya, que nzambi fani ku exister na ton ina, mais l'antango ya, nzambi kina kusala deka bimangu ve. Wapi. Wapi. Mama ina malgré ça, mais elle me peut vivre encore 17 ans. Elle me peut vivre 17 ans. Elle me peut bika toto ya na 2014. Mes frères et sœurs. Nzambi mutuke zola kukatulange na tangu ina me kuzola. Nzambi kesola kukatulange na tangu nene mekusola. Elle mekuza kubaka mama meku kwenda na 2014 na tangu ina mama mekuma na ba 90 ans. E ba ina vani kuiza na kati na lveina vani kupesa kaka ba témoignage. Yina mutindu mama ya mama vani kudiatila. Mutindu yani meku diata na nzila ya Nzambi ba ina vani kusapesa ba témoignage. Témoignage ya beto nange kefanda iki. Témoignage ya beto nange kefanda iki. Tima ina na vanda iki na mama ina. Muka kulomba kaya upipa na ta muka soda tata Nzambi. Est-ce que ngile na kupesa mundu ve tima ina vandiki na mama ina. Mais Nzambi zola nge kumérité. Nge kumérité. Samutinge kuvanda privilège ya yandi. Nge foti kumérité. Samuna kuvanda nge vanda privilège ya tata Nzambi. Ba si personne ina. Ba unioso manita kufua sur place. Ba tata ya munu. Ba cousin ya munu. Toi ta façon de marcher devant Dieu. Nzambi mekuzaba. Ta façon de faire sa volonté, Dieu connaît. Dieu sait le Dieu que tu pries. Wap mutinu ngeke na kusambila yandi. Est-ce que ngeke na kusambila yandi na distro kuchaluka ya? Est-ce que ngeke kutula bivome ya toto na matuala au lieu de mettre le Dieu qui te donne la respiration, que tu as ta respiration na katina pome ya diboko na yandi. Mais wapi ina ngeke na kusala kiminu. Ngeke na kusala kiminu na wapi Nzambi. Nzambi na kikuiza na secours na tadisi na ngefe na tangu ina ngeke kufanda na beso na yandi. Nzambi ina ngeke na kutula kiminu ina kina ndandu ve. Ya ngeke kuiza ve. Kusala bikaku. Na tangu bake kuiza kukombattre nge. Ya ngeke kuiza kukombattre nge ve. Parce que il n'aura pas le pouvoir que le Dieu d'Israël. Il n'a kubokela kangena kumbu yange. Quel est le pouvoir? Na kuiza kukombattre nange. Beto mekuma na tangu ya mantukina. Ntangu yayi. Tu as le choix de choisir. Tu as le choix de faire ton choix. Est-ce que ngezola kufaire périr nzutu nange ya kuinde na kati deka na mpasi ya mpasi na tangu na bitu kubika toto ya to ngezola kuparne nzutu nange place ina tata Nzambi ku reserve nge kutela yao pengi kukota yao ngeke na choix. Quand tu vis encore, quand tu as encore de grâce, quand tu as encore la force de prier, quand tu as encore l'info, ya kusoba ndia tulu yange, ya kusoba, quelle est ta façon de voir Dieu?
Naïna ngekete ngolo. Ça, c'est le moment de prendre la décision devant ton Dieu. Naïna ngekete ngolo. Mama, kufutu kamani mave. Tata, kufutu kamani mave. Diata na Yesu. Tambula na Yesu. Kuja na Yesu. Lala na Yesu. Tata nzambi mekuzonza. Na kati na Esaïe 43. Yann mekuzonza. Tu as de l'importance et que je t'aime. Tu as de l'importance et que je t'aime. Je donnerai les hommes et les peuples en échange de ta vie. Ata mekutula nge obstacle. Elle kutula. Elle couper ça. Baya kaka la place yange. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Parce que tu as de l'importance.